ang atong mga buhat, kitang Katoliko, kung mo kumpisal ta, mapasaylo. Kung magbuhat ag maayo, na ay merito. Kung mudawat ag sakramento, na ay grasya. Ngayon, ang tanan natong mga buhat, na may grasya, na may merito. Kay kana bunga, resulta sa kamatayon ni Kristo sa krus. Dihay, Pastor. Nganong ihalad pa man ninyo si Kristo sa misa, nakausa naman sa gihalad dito sa Kalbaryo. Kausa. Karo ba tayo mabasa ng kausa? Ang nakalisod po dali, kaya nalagay po tayo mabasa. Ha? 24 na 27. Ako masahon na sa Biblia. Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan. O ang iyang buhat sa pagkapari, wala itugyan sa lain. Ang buhat ko na ni Kristo sa pagkapari, wala itugyan sa lain. Nga ano man ang pare nga buhat-buhat man sa iyang tulumanon, nga waman itugyan ni Kristo sa lain. Yan mo nga lang mga pastor, wala lain pare. Si Kristo ra kay wa itugyan sa lain. Balikon ako ha. Gihimo ni Jesus ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon ang paghalad sa iyang kaugalingon. Kausa ra. Nang sa man nato naron. Anong mag-isa-misa pa man ta kada adlaw? Nya pag-misa dili kay kausa pa sa usa ka adlaw. Ha? Kada oras. Sa kanon lo kausa ra. Pwede mo ikatulo kung naay pastoral reason. Anong mag-misa pa man, nakausa naman. Yan na pastor, wadi ay may salig sa gihimo ni Kristo. Pilay verse ani nga makalibog po na itong Katoliko. Hebreo 10:14. Akong hinahinayon kay para makuha ninyo ang full import sa usa ka verse ba. Usa pinagi sa usa ka sakripisyo, pagkamatay niya sa cross ni. Gihigpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Ang tao kuno na nahinluan na sa sala, hingpit na hangtod sa kahangturan. Pinagi sa usa ka sakripisyo. O na maingon ang mga born again pastor, sa dihang gidawat nako si Jesus, personal nga manuluwas. Perfecto nako hangtod sa kahangturan. Yo? Gihigpit ko hangtod sa kahangturan. Ay, o nang one save, Always save. always save. Makatawa to pero mga verse nga lisod kayo. Islikar nun ba? No? Ang ilang doktrina mo ni, gidawat nako si Jesus karong gabi na, luwas nako. Wapay buhat ni palo, ugma ko magbuhat ni gabi na. So, wapay palo ang buhat, luwas nako. Mo ni rason nga dili sila motuo aning misa. Ano man? Na sila yung misa-misa. Na ritual nila, skyflakes, pancham, grapes flavor. Ritual sila mura sa Last Supper. Tawag nila na the Lord's Supper. Pero dili na nila tawag sakripisyo. Kaya sa kalita ituyo sa sakripisyo, ang halad pare, ihalad sa Diyos, bayad sa sala sa mga tao. Ngayon sila, dili na sakripisyo. Kaya nga nang magsakripisyo pa man nga, kausa man may sakripisyo si Kristo. Matod pa, muhingpit to sa usa ka tawo hangtod sa kahangturan. So gawsa po man na pastor, ganun gadadabang ang mga ng inyong bino na. Ako ano pa ni? Memorial. Commemoration. Paghandom. Ano? Kaya nga mga si Kristo, buhata kini, aron paghandom. Sa ito pa, ang ilang misa-misa, kutubra sa handom. O ikaw, maminaw, bitaw no? O, mura kang tamo, o bapa mo manutrinahe ng CFD. Kanya,
Pastor ko, i-explain ka rin siguro. Oy, siguro, makatungkod na tagsimbahan ni kay lapas 25, ma-restore naman eh. Oh. Makaw di na. Okay. Karon, unsa may atong explanation ana. Ang simbahan Katoliko nagtudlo nga dunay duha ka paagi. Two manners of sacrifice. Duha ka paagi nga maghalad. Okay. Ang una, bloody. Meaning anang bloody, dugoon. Dugoon meaning naagyoy physical death. Kaya pagpatay nyo ba? Pag-ihaw. O ngayon kag unbloody, walay gihimo nga pag-ihaw o pagpatay. Sa Old Testament, daghan yung bloody. Kada adlaw sila mag-ihaw bloody. Duntag alas 9, alas 3. Unya, naapoy katong day of atonement. O karon og nakay sa karon, magdapo ka kaniro, ihawon po na. Bloody na tanan. Pero diha sa templo sa Israel, kung mao ni mag-drawing tagamay, kunata sa ibabaw ba sa ato, makita ni templo, kini Holy of Holies. Holy of Holies, kini holy place. Oh, holy place. Kani gali mo ni kurtina, dakong kurtina ni. Nya mao ni nagisi bitaw pagkamatay ni Kristo sa cross. Nagisi ang tabil sa templo gikan sa ibabaw padong sa ubos. Nganong giminson pumagikan sa ibabaw padong sa ubos. O gikan sa ubos padong sa ibabaw. Ano to? Ang meaning ato kay ang pagtapos sa daang kasabutan initiative sa Ginoo coming from God downwards. Okay. So, ang high priest musod ani once a year kausaran magdaog katong bowl okay dugo unya mo na ang iyang ihalad. So ang ihalad na dugoon kay patyon matong hasta tong kaniro katong bowl, pero dili sa gawas, dili sa kilid na lamisa na 12 ka buok pan, 12 ka pan, simbolo sa 12 ka tribo sa Israel. Nya kada kinipan gitawag ni bread of the presence. Imaan sa presensya sa Ginoo. Kada Sabado ni, kay Sabado may ilang simba. Kada Sabado ilisan. Ilisan tres. Mao bitamin gigutom si David uban si mga sundao. Pagsul sa templo, ilan na lang ikaon nagpan nga hinalad. Nya di ra pwede mo kaon bisag kinsa pare ra. Pero ilang ikaon. So, kini kada Sabado halad gyapon ni. Usab ni klase sa halad din pan. Unbloody. Oh, unbloody kay patyon ni mo ng pan. Okay, unbloody, dili no physical death. Oh. Okay, now po unbloody, o halad kag bino, ang bino ibupo sa altar. Gitawag na ang English term na libation. Libation. So panalitan mo halad kag harina, ang harina turtahon. Turtahon o ihala diha nga kanon sa mga pare. Okay. So, na duha ka klase sa Old Testament ni. Kana ko mga butang sa Old Testament kay simbolo man sa New. So na po'y bloody sa New. Okay, asa may ebidensya nga simboluhan na sa New. Hebreo 10:1. Ang tanang butang sa daang tugon landong sa mga butang sa umaabot. Ang bloody sa New Testament mao to Calvary. Kay gipatay si Kristo sa cross. Mao ni ang kausa. Once. Katong gibasa na ba? Hebreo 7:27. Naghalad si Jesus sa kaugalingon kausa ug alang sa tanang panahon. Okay. Kaning unbloody mao ni ang santos nga misa nga atong balik-balikon subli-sublion kay niyo si Kristo Lucas 22:19 buhata sa paghandom kanako. Pero unsa may proof nato nga kanang misa sacrifice. Mayon naman pa pastor, amo man gibuhat pero dili lagi sacrifice.
Kaya nga nung maghalad pamantabayad sa sala sa tao, nagpakamatay naman si Kristo. So may proof na to nga sacrifice ang misa. Okay. Balik ta sa Old Testament. Dihay usa ka pare nga amigo ni Abraham. Genesis 14:18. Ang iyang ngalan Melchizedek. Ato si Abraham kay nangilog man iyang gipildi ang mga hari sa mga tribo. Unya pagkapildi sa mga tribo, giilog niya ang ilang mga kabtangan. Unya 10% sa iyang inilog gitawag og buti. 10% iyang gihalad niya ni Melchizedek. Pagdawat ni Melchizedek, nagtugod si Melchizedek og altar, naghalad siya sakripisyo sa Dios Amahan. Ini Yahweh. Unsa iyang gihalad? Wa mag-ihaw si Melchizedek. Ang iyang gihalad pan o bino. Mabasa na dire. Kani. Nya karon kay si Kristo sa Hebreo 7:17. Pari ka hangtod sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. O laray pa siya ni Levi sa pamilya ni Aaron. Ayang ihalad karniro. Ang ilang ihalad ni karniro man. Pero ang iyang gihalayan kay si Melchizedek man. Yang gihalad ni Melchizedek kay pan o bino man. Paulang si Kristo naghalad sa katapusang panihapon sa pan o bino. Pero mo lagi kay hibaliban ng mga Diyos Amahan og mga halad na dili iyang lawas, di ba? Hebreo 10:5, dili ka modawat og bisan unsang halad gawas sa lawas sa imong anak. So kanang pan o bino aron madawat ka, kinahanglan himuong lawas o dugo ni Kristo. Nag-guess niyo? Og dili mahitabo ang transubstantiation, kanang pan o bino di na dawaton sa Dios Amahan. Kaya ang Dios Amahan karon di na lagi mo dawat og dili lawas o dugo ni Kristo. Kung mag-isgot kag bayad sa sala sa tao. Okay. Oh, karon pare kuno si Jesus hangtod sa kahangturan. Bot pasabot maghalad siya hangtod sa kahangturan. Mayor ba niyang pastor? Say hangtod sa kahangturan. Kausa mo siya naghalad ato ramang 33 AD. Paglansang niya. Karon sitting pretty na sa dito sa langit. Sa tungo sa Amahan, wala si Chay halad-halad. Kaya nauma naman niya halad. Di ba? Kausa na lagi. Pamunta na. Nganong inon pa mas Jesus na pare hangtod sa kahangturan nga kasano man diya si Chay halad. Pare unta siya di ba? Pare unta siya ni Antorang 33 AD. Karon dili na siya pare kay ano tawag mo ba siya pare o ano man halad-halad. Di ba? Ikaw doktor ka lang, wala kay practice. O paano ba ng lisensya o practice? O wala kay renew. Murag ako nurse. Di na mo ko katrabaho sa hospital. Di mo pwede mo apply ang provincial trabaho mo dayon dili ang balaod sa gobyerno mo eskwela balik unong kabuan. Refresher. Basta malapas na 5 ka tuig nga wa ka mag-practice sa imong profesyon. Nga ba? Si Kristo wala mag-practice sa iyang trabaho. Kaya sige na maglingkod, pwede na lugay ang lingkod. 33 AD pa. Ini 2033. 2,000 na katuig niyang lilingkod dito sa langit, wala halad-halad. Di na siya matawag pare. Matod nila. Kaya wala man niya practice ang iyang paghalad. Mao nga matod pa sa pastor, kas-ara gyud si Kristo na halad. Pero ang pangutana nato, kung wala siya maghalad karon, kay kadto rang 33 AD, dili sayop ang pag-ingon nga pare siya hangtod sa kahangturan. Okay. Brad, imo ra man nagama siguro ng istorya ha, Brad. Masa mo di ebidensya nimo nga naghalad gyud si Kristo dito sa langit. Atog yung proibahon nga kanang kanang pagkamatay sa cross. Pero atong proibahon nga naog yung gihalad si Kristo karon. Karong orasa. Sa Hebreo 9:13 ngadto sa 14. So kasama na? Ato hinayon pagbasa kay
Kini na ba mga bersikulo? Ha, sige, nilitokon sa mga CFD, pero mura magdiman ito gamiton o magdibate. Okay, tanawa. Ang dugo sa mga kanding o turong baka o ang abo sa sinunog nga nating baka isablig na to sa mga tao nga dili hinlo sumala pinagi sa seremonyas. Okay. Ari ta magsugod sa 11. 9:11. Sugod sa 11. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pare sa maayong mga butang aniha dinhi. Mas halangdon o mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Ha? Si Kristo kuno karon naa na sa tulda nga dili tipik niining kalibutana. Asa ka ni ron? Sa pag-adto ni Kristo sa tulda o pagsulod sa makausa o alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding o mga nating baka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo o nakakapot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Sa to pa, asa man ni Dapita? Dili tipik na kalibutan na asa man si Kristo ni Dong? Langit. So, nagda si Kristo dili sa dugo sa turong baka o kanding, kundili sa iyang kaugalingong lawas o dugo gidala dito sa labing balaang dapit sa langit. O nag-alagad siya karon. Wa di sa magsiting pretty ron brad. Na siya nahalad sa karon dito sa langit, dili dugo sa mga animals, kundi iya kaugalingong lawas o dugo. So pangutana pastor, kay matud pa nimo pastor, kausa naman gahalad si Kristo, kay umayon kuno kag kadaghanon, wa di kay salig atong kausa. Ya karon si Kristo kay gahalad kung ang gihapon dito sa langit karon. Si Kristo di ay wa mosalig sa iyang gihimo dito sa krus. Bale. Ha? Nakuha ninyo? So ang pangutana, kung mauna ba? Manang Nagpalamsa si Kristo kausa. Pagsaka sa langit, gahalad magyapon dito sa langit. Nya iya pa itong gisugo ang mga tao, ihalad. Kini ako lawas o dugo sa panong bino. Ihalad. Ang pangutana, para asa maning paghalad nato sa misa karon o kanang gihimo ni Kristo sa langit karon. Ngayon ihalad yung lawas o dugo sa amahan. Para asa man? Ang tubag mo ni. Ang misa nga atong gihimo karon o ang gihimo ni Kristo karon sa langit para asa na pag-apply sa iyang grasya nga gikuha dito sa Kalbaryo nganhi sa atong mga kalag. Application ba? Ang gihimo sa cross, acquisition, pagkabot sa grasya. Ang himuon nato sa misa, application, pag-apod-apod, pag-distribute, pag-apod-apod, paghatag, pagdapat, pagpadangat, pagpalatay, paghatod sa grasya sa kada usa ka tawo. Sabtan ninyo? Mao ni awa masabti sa pastor. Okay. Mao na karon. Asa may ebidensya nga tinuod gini maghalad ta sa misa matag adlaw. Gitagna na ni Malakias. 11. Propeta Malakias 1:11. Ingon ang Ginoo. Ang akong ngalan mahimong dako taliwala sa mga hentil. O ang tanang tao maghalad og usa ka putli nga halad uban sa insenso gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalot niini. Kada adlaw gani subang hangtod sa pagsahop kada adlaw. Gitagna sa propeta putli nga halad. Pure sacrifice. Future. Ang pangutana, unsa man ang sacrifice? Dili man na mahitabo ang kamatayon ni Kristo kay nagpalansang ba si Kristo sa mga nasod sa mga hintil. Dili mo na pwede pag-ampo prayer kay ang prayer daan ang i-practice sa mga Hudiyo. Ngano mo tagna pa man ang Ginoo, dunay putli nga sakripisyo sa maabot. Mao lang misa. Dere gibutang
o ubanan kinig insenso. Ano may insenso ang pare sa misa. Okay. So now din na sa Biblia. Ug ang mga apostoles naghimo niya na. Ato pa ni San Pablo, 1 Corinto 5:8. Magsaulog kita sa fiesta dili sa daang libadura. Unay kasaulugan karon, fiesta. Dili sa daang libadura, dili gamit ang daan nga ipapatubo, meaning daang pagtulunan, dili gamit ang daang halad nga karnero, kundi ang sakripisyo ni Kristo. 1 Corinto 10:16-17. Miambit kita sa pan, nakaambit ta sa lawas ni Kristo. Ang pag-ambit sa vino, pag-ambit sa dugo ni Kristo. Nya. 1 Corinto 11:23-31. Sa verse 26 anak, mataghimo nato nini, ang yang iniskutan na ni sa gabi nga sa gibunian, may kuha sa pan, nagpasalamat sa Dios, etc. Sa verse 26, mataghimo nato nini kaning misa atong gisangyaw ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Kanunay. O ang mga Hudiyo ay mga apostoles, buhat 2:42 o 46, nagpakalawat sila matag adlaw diha sa kabalayan. Kada adlaw man, sa to kada adlaw sila gamisa. Nagpakalawat ko kada adlaw. Kadaghang tawag to, misa to kada adlaw. Nya misa po sila kada Domingo. Buhat 20 bersikulo 7. Sabado sa gabi, nagtigom kami alang sa balaang panihapon. Anong Sabado sa gabi man? Kay lagi 6 PM sa Sabado, sakop na sa Domingo. Walang butang diha nga nagwali si Pablo taas na wali hangtod sa tungang gabi nga nakatug si Eutico. Yes, third floor man tong ilahang gimisahan. Natagak si Eutico gikan kay diha mo lingkod sa bintana. Natagak pagkatagak sa ubos third floor na brad. Perting patayan ni Eutico. Pero hinaog si San Pablo, iyang gigako si Eutico, nabuhi si Eutico. So, ang mga awali ni San Pablo no, way palamuot kay nakatug man si Eutico. O palamuot pa to. Diba? O pastor pa to gagasigit-sigit. Dili makatug si Eutico. O gakombo pa to, Brad. O iyo to kalingasaha o gagakumbo pa to. Mao na ang pagsimba sa mga apostoles, mingaw, solemne. Kay nakatug si Eutico. Ha? Mao na kana masimba sa laing relihiyon, di mo sibo. Di mo sibo sa Biblia. Manang Katoliko ra gyud manang kung nay makatog sa misa, pasagdi na lang na kay mao na ebidensya nga pariha tag simba ni San Pablo.